Postoji jedna istina koju ljudi rijetko žele čuti, a to je da vas ne poređuju tuđe riječi. Povređuje vas značenje koje im date. Dvoje ljudi mogu čuti istu rečenicu. Jedan ostane miran. Drugi se raspadne iznutra. Razlika nije u rečenici. Razlika je u unutrašnjem stanju. Ljudi često vjeruju da ih neko izaziva namjerno, da ih neko želi povrijediti, da ih neko želi poniziti, ali u većini slučajeva druga osoba samo govori iz svog unutrašnjeg haosa. Problem nastaje kada tuđi haos postane vaš problem. Kada svaku riječ shvatite lično, kada svaku primjedbu doživite kao napad, kada svaku tišinu tumačite kao odbacivanje, tada gubite kontrolu. Emocionalna kontrola ne znači da nemate osjećaje, znači da osjećaji ne upravljaju vama. Većina ljudi reaguje automatski, bez pauze, bez razmišljanja, riječ reakcija, pogled reakcija, tišina reakcija i tako danima, godinama. To istrpljuje. Svaki put kada reagujete impulsivno, vi prepuštate kontrolu drugoj osobi, jer onaj ko upravlja vašom reakcijom, upravlja situacijom. Zato su emocionalno stabilni ljudi rijetki. Ne zato što nemaju probleme, već zato što su naučili stati. Pauza između podražaja i reakcije je mjesto moći. U toj pauzi vi birate. Birate da li ćete reagovati, birate da li ćete šutjeti, birate da li ćete se povući. Većina ljudi tu pauzu nema. Zato kasnije kažu, nisam to htio reći. Izletjelo mi je. Ponijele su me emocije. Ali emocije ne ponesu same, one dobiju dozvolu. Kada naučite ne reagovati odmah, počinjete primjećivati nešto važno. Primjećujete kako drugi ljudi gube kontrolu kada vi ostanete mirni. Neki počnu objašnjavati, neki se opravdavati, neki se ljutiti, neki pokušavaju izazvati reakciju. I tada shvatite istinu. Mir razotkriva. Ljudi koji žive u haosu ne podnose mir, jer ih podsjeća na ono što nemaju. Zato pokušavaju da vas uvuku u svoju emociju, u svoju nervozu, u svoju dramu. Ako uđete, igrate njihovu igru. Ako ostanete mirni, igra se raspada. Emocionalna zrelost ne znači da ste pasivni, znači da ne reagujete na sve. Zrela osoba bira bitke. Ne raspravlja se sa svakim, ne objašnjava se svima, jer zna da nije svaka reakcija potrebna. Postoji ogromna razlika između snage i buke. Buka traži pažnju, snaga stoji mirno. Ljudi često brkaju samopouzdanje sa glasnoćom, ali pravi autoritet je tih, stabilan i dosljedan. Kada prestanete reagovati na provokacije, provokacije prestaju, ne zato što su ljudi postali bolji, već zato što više ne dobijaju ono što traže, reakciju. Bez reakcije, provokacija nema snagu. I tu dolazimo do ključne tačke. Vi ne morate dokazivati da ste u pravu, ne morate uvjeravati druge, ne morate se braniti svaki put. Neki ljudi vas nikada neće razumjeti, ne zato što ste pogriješili, već zato što nemaju kapacitet. I to je u redu. Najveća greška je pokušavati objasniti sebe nekome ko ne želi razumjeti. To vodi u iscrpljenost. Kada to shvatite, počinjete birati drugačije. Birate gdje ulažete energiju, birate kome odgovarate, birate kada govorite. I tada se dešava promjena. Ne u drugima, već u vama. Postajete stabilniji, mirniji, manje reaktivni. A to ljudi osjete. Počinju vas drugačije tretirati. Ne zato što ste se promijenili, već zato što više ne mogu upravljati vašim emocijama. Emocionalna sloboda dolazi kada shvatite da ne morate reagovati na sve, da tišina može biti odgovor, da povlačenje može biti snaga, da mir nije slabost. Kada ovladate time, vi ovladavate sobom, a to je najveća moć koju možete imati. Ako vas je ovo potaknulo na razmišljanje, pogledajte naš novi, detaljniji video o ovoj temi.